هنا بالنسبة للسؤال الثاني j'entoure le mot qui appartient j'entoure les mots qui appartiennent au champ lexical. La santé, par exemple. comme la santé ou l'environnement ou les trois thèmes اللي داخلين في المسيح الموحد. إذا عندنا هنايا ديشي دكتور فيلو ميديكامون. الديشي هو الديشي، عندنا هنايا دكتور هو الدكتور، وهنا فيلو بيكالا، وعندنا ميديكامون هي الأدوية. إذا هنا كما تلاحظوا عندنا دكتور، خصكم تدوروا على على دكتور وعلى ميديكامون. هنا لا غرامير جو ترانسفورم سيت فراز ديكلاراتيف en une phrase interrogative. عندكم هنا لاحظوا معايا جو فو ان كادو. جو فو ان كادو، هذه سي فراز ديكلاراتيف، هذه جمله عاديه. اذا نحولوا حنايا جمله استفهاميه، يعني نحولوا على شكل سؤال. عندنا 3 فاصون دو بوزي لا كيسيون. عندنا سواء كان ان انفيرس لو سوجي، اذا نكتبوا هنايا veut on commence par le verbe يعني نبدا بالverbe veux-tu un cadeau. On n'oublie pas le point d'interrogation à la fin de la phrase. هنا veux-tu un cadeau يعني بغيتي كادو، او لا يمكن لك تكتب الجمله كما هي وتضيف لها un point d'interrogation à la fin de la phrase, ou bien il faut ajouter l'expression est-ce que tu veux un cadeau. صحيح. هنا بالنسبه للسؤال الرابع je souligne le groupe nominal sujet dans la phrase suivante et j'entoure le groupe verbal. عندنا 7 فهم، يعني تسطروا على الفاعل وتدوروا على المجموعه الفعليه ولا الجمله الفعليه. اذا هنا الفاعل هو هذا 7 فام، دونك هنا لو جروب فيربال هو هذا semble heureuse. هادشي اللي كاين هنا. جونتور يعني ندور على l'adjectif هو النعت. جونتور l'adjectif et j'indique sa fonction. اذا عندنا لا فونكسيون عندنا جوج، اما كنقولوا épithète du nom ou bien attribut du sujet. اذا هنا عندنا l'adjectif qualificatif فاش كيكون lorsqu'il appartient à un groupe nominal، فاش كيكون كينتمي للمجموعه الاسميه كنقولوا له épithète du nom. وإلا كان كيجي من مور ان فيرب ديتا ابري ان فيرب ديتا يعني مور فعل من مور الفيرب être ولا bien sembler ولا paraître ولا devenir etc. donc يكون un verbe كيكون un attribut du sujet. هنا عندك la soupe a une odeur. Voilà le déterminant nom adjectif. Donc l'adjectif il se trouve après le nom, donc c'est un épithète du nom. Donc je souligne j'entoure l'adjectif. j'entoure l'adjectif et j'écris ici épithète du nom. Maintenant je souligne le complément d'objet et j'indique sa nature. هنا بالنسبه لهذا اللي هو تسطر على لو كومبليمون يعني المفعول، تسطر عليه وتقولنا الطبيعه ديالو. كاين عندنا جوج ديال الطبيعات، عندنا كومبليمون دوبجي ديريكت و كومبليمون دوبجي انديريكت. اذا هنا عندنا nous écrivons une lettre, donc le complément se trouve toujours après le verbe. عندنا complément كيكون دائما من مور الفعل. هنا ها هو je souligne et j'indique sa nature. Il s'agit d'un complément d'objet direct parce qu'il se trouve directement après le verbe. S'il se trouve après une préposition, donc il s'agit d'un complément d'objet indirect. Pour la question numéro 7 pardon, je redis les deux phrases pour exprimer la cause. عندنا la phrase هنا في السؤال عطاكم جوج ديال الجمل pour exprimer la cause يعني باش تبينوا السبب. هنا بالنسبه لهذه الجمله ممكن تاخذوا nous sortirons car il fait beau ولا اي. دونك les expressions de la cause كاين بزاف، كاينه car كاينه parce que كاينه comme etc. دونك على حسب الجمله اللي عاطينكم هما يعطيكم جوج ديال الجمل وانتم تلاقيوهم بالاكسبرسيون دو لا كوز. هنا بالنسبه لا conjugaison je conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé يعني على حسب الزمن اللي طلب منكم. شوف هنا الجمله الاولى طلب منكم présent، الجمله الثانيه futur، الجمله الثالثه l'imparfait، الجمله الرابعه passé composé، الجمله الخامسه عندكم هنا conditionnel présent. je commence par la première phrase. je présent je mets mon pyjama noir.
Donc il va revenir au futur. Il reviendra. Il reviendra. Il reviendra. Donc le verbe revenir se conjugue comme le verbe venir. يتصرف بحال le verbe venir. هنا il عندنا blanchir. Blanchir c'est un verbe de deuxième groupe ديال المجموعة الثانية. هادشي علاش غتصرف بحال le verbe finir. Les murs عندنا à l'imparfait. Donc tu blanchissais. Tu blanchissais. AIS. 2S AIS. Donc maintenant vous, le verbe partir au passé composé. Le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc je, vous êtes parti. Donc E entre parenthèses S. Donc conditionnel présent, le verbe aimer. Donc j'aimerais. J'aimerais, AIS. Donc au conditionnel présent, on utilise le radical d'un verbe conjugué au futur, plus le participe, plus la terminaison d'un verbe conjugué, de même verbe conjugué à l'imparfait. Maintenant, on va passer à l'orthographe. Donc le dernier exercice, je souligne les mots invariables. Regardez, observez la phrase. Nous allons à l'école. Donc le mot invariable, c'est à accent. Accorde l'adjectif qualificatif avec le nom. L'adjectif qualificatif entre parenthèses. Et vous avez le nom, c'est la robe, pardon. Donc, avant d'accorder l'adjectif qualificatif, il faut déterminer le genre et le nombre de ce nom. Donc, le genre يعني العدد والنوع ديال هذا الاسم واش مؤنث مذكر جمع ولا مفرد عاد باش يمكن لك تاكوردي هاد l'adjectif. مثلا هنايا nom féminin, robe c'est un nom féminin, et donc beau devient belle. Je complète la phrase avec et. هادو les homophones كيما كتعرفوا كاين عندنا ce عندنا C et C عندنا et sans et sans etc. On a plusieurs homophones. Donc on va commencer voilà. Karima est une maîtresse. Karima est une maîtresse. Donc هنا هذه كتعني بالفعل être وهذه la conjonction de coordination. هذه كتعني و. ما يمكنش ندير هنا كلمه واستاذه ونسكت. اذا هنا كلمه هي استاذه. اي le verbe être. Donc il faut utiliser ici le verbe être. عندنا Amine et son ami vont à l'école. Amine pardon ما نقولوش هو son ami هو الصديق. نقولوا أمين وصديقه ذهبوا إلى المدرسة. دونك هنايا أنا محتاجة هنايا conjonction de coordination. إذا هذا بالنسبة شوفوا هنا لاحظوا عندنا لي زاكتيفيتي دو لونغ عليهم 18 نقطة. يعني لو تكست عيطيوه لكم من عندهم. هنا بالنسبة لي زاكتيفيتي دو لونغ عندهم 18 نقطة، يعني ما خصكمش تضيعوهم.